Milut umta viewers solid subscriber ho zo si na bon chawin ka channel ka hinlem ke dovin chule tu ni kho a hi headinga poimo ta khat ka hin saidinga hi in hi chu ipiham itile fridge sunga koiloading ne le cha som ho ka hin saidinga hi in hi chinu ya chu hi chini le cha som ho hi fridge chule hichi ne le cha som hol chu fridge sunga ikoya hile aphat laudan ipiham ka hin saiding hichi bana chu akoi na dinga mun kilom chu ipiham ti ka hin saiding hi in hichi hi nangaya hile nanga dinga zong ne na ki bedding chule ta sa dam thaina dinga zong thil pha chom ta hi ji chun a chai chang ka hin ve chi ding in zong ka hin ti mo pe na hi ama sapenin fridge sunga koiloading ne le cha ho hi ikoya hile aphat launa ipiham hin sai hoite European Food Safety Authority EFSA hon asaina ova chun hichi fridge a koiloading ne le cha ho hi ikoi kha tinga hile am ho hin chemical ta sa adinga kichar ta hin sim da ovin hichu ipihamitile acrylamide ekiti na hi hichi acrylamide hi ipihamitile ama hi cancer natna hin sim do tu khatna pang chemical compound khat zong a hi in hichung chona chu diabetes natna chule metabolic disorder editing le ita sa adinga anpha hinsim do tu pa ho la samji a hi chuting le hichi anni acha fridge nga ke koi pa a jong chu ta sa a hin pi do ding nutrition ho jong kho mangji a hi ta na hi chule hichi ne le cha ho chu fridge sung awat na wat sunga ikoya chu zo ting le tui sala ahilo le thau sala a ihin kana ihin hontinga hile ama a enzyme sunga bumin sa tu apang antioxidant ta sa sunga na hit ho ki sa pi apang ji hi cho to hin ama a atuin ho song hi asusi ji in amang ji in hi akhatna chu hile alu a hi in alu hi fridge adap sunga ihin koi tinga hile ama a anangum pa ho ahlum ki su wa ji a hi chu thau sata a ihin kan tinga hile amino acid to hong ki kop khom tinga hile compound phalau ta khat acrylamide a hin sim do ji a hi chu ine tha tingo wa hile naubun na lolguin na chule kalnat naubu a cancer na kiti ho hi a hin sim do ji in a hi ihet bedding over pha chu alu fridge a ke koi pen chu thawa ihin kantinga hile hung gap ji a color zong hi golden color hung ki su ji a hi chu ivet tinga hile du cha chat mel apu ji a vet hoi mama jing a hi hinla hi cha chu acrylamide chemical compound ki chat ta cancer na hin sim do pa chu zaw a hi in hi cho choi hon ini tha ting over hile cancer na za chum ho a hin sim do ji hi ja chu alu hi a hi thei chana fridge a koiloading a pha in chule i het bedding over pha chu fridge sunga i hin koi tinga hile kol ko jing hi ta ji a chu bacteria ho microorganism hi chung chona chu ta sa adinga phalo hi chin na hit ho jong so ma hin a hin sim do ji a alu jong hi mun wa ji chule a color ho jong hi ki khial ji a hi in hichi hizi acho ama hi akoi na ding dol ta a ikoi ongai na hi ahi le alu hi hoya koi ding hamiti le ama hi hoyin asem kha na thai mona koi ding plastic nga jong tum lo be ding hi chung chona cho alu hi I hon tinga hi le ama a ho poma kho hon tha a pha in hi chimi chingmi them hon asaina a chun alu hi a ho poma I hon tha a hi le ita sa a blood sugar zunhlum jong hi ha ta in ama hin asulho me ti in asai ovena hi chule I het bedding over poimo ta kha chu hi le hichi alu a acrylamide chemical ki chat ta cancer na hin sim do thai pa hi ipiti sa loading hamiti le ama hi thausa e kantinga hile 180 degrees Celsius chung lama sa a kan loading chule adap mun vet sa na a fridge sunga e koi tinga hile 356 degrees Celsius adap hichinui langa hi koi loading a hi hichite ni a hi hin koi tinga hile avat wal asawala hin kana I koi tinga hile ama hin acrylamide a hin sim do ji a hi cha kona chu ta sa adinga ki char ta le cancer na zong a hin sim do thai hi
Ani na chu hile tomato me thu a hi in ama hi fridge bot wal sunga ikoi tinga hile atuina song hi a ki khel zi in hi chung chona chu ama lo hoi pe na ki he lai ko pen song kho aso dai zi in a hi che lai ko pen hi ta sa adinga aphana ipi ham itile ama hin lungchang nat ho jong aveng do zi in chuting le ta sa adinga nat na ahung so sang thaina na hit ho jong hi akisat pi zi a chule zunbu a hi lo le khalbe la a cancer thai ho jong hi ama hin aven do zi chuting le mai vona dinga jong von voiwa kiti ho jong hi ama hin aven do zi a chule na za chum ho jong hi ama hin cellular degeneration kiti ho jong hi aven do zi a hi je a chu hi chi tomato hi fridge a koilawa pamlanga ikoya amending do bang ta imin sa tinga hi le hin ama lopa lai ko pen khu hat zi a hi cha ko na chu ta sa adinga an hoita in apangin a hi le amin lo a umma hi le hichi amin lo ho chu ahung min thaina dinga chu mod hi lo le apple ko ma hi koiding aji chu mo to apple hin ethylene kiti hi natural gas anei a hi in hi chu a hin hla do tinga hi le tomato amin lo pa chu amale amazon acham lawa hungmin do zi a hi chule I het bedding over pha kha chu hi le tomato a dark green pa ho ne lo bedding ina pha ina hi aji chu ama a hi solenin kiti substance kha zaw a hi in hi chu ta sa adinga poison na panga hi je a chu ine tinga hi le oi sunglang zong nom lo thei hi ta banga chu ta sa adinga damlauna asim do thei hi je a chu hoita a koi minding ahumin pha le bau hin ne dingin a pha ina hi athum na chu hi le mod hi in mod hi mi tamta in so ta thaina dingin fridge sunga hin a koi si oven hi hinla fridge sunga I hin koi tinga hi le awat wal ji chun hi chi mod a cover ho chu brown color ahung ki so ji in ahung vom ji in chuting le asung langa mo jong chu kin ta in ahung min do ji ta in hi chi ahung min wal ho chu ine tinga hi le hi chu atuina jong hi aki khelin ama a anpha nutrition ho jong hi ahlom ji in hi chung chona chu hi chi amin wal chu ine tinga hi le ama a glycemic index ho asan ji chun zonhlum ho jong hi aso sang ji in hi hichi amin wal pa chu ine tinga hi le ama hin insulin level ho jong kho a hin su sang tinga hi le kin ta gil vai kiti ho jong hi akinai ji in hi cha ko na chu ita sa a thil I ne ji tinga hi le ta sa a thau fats ho jong hi ahung tam nom ji in hi a hi le mod hi so ta thaina ding le ama a anpha nutrient ho hi muna dinga ipiti koi ding hamiti le ama hi fridge a koi loading chule pamlanga huin a sem pha namuna hi koi ding chule aphanga abul lang akung pen ho plastic ai lo le foil a ho tum ding hitia kho itum tinga hi le ama a ethylene gas ho all ola a thado ji a min ha ji a hi le mo kha vai min na tampita min alon zin he talo hi cho supiti na building hamiti le ama hi banana cake nga zong na ke sim thai chuting le dessert a zong na sim thai chule smoothie sa zong na ke sim thai a hi ali na chu hi le garlic lauthul ka nga hi in ama hi mi tam ta in a ho he do sa chule goike sa hin fridge a hin a koi zi uven hi hichi garlic a hoina chu ipi hamiti le ama a hi alisin hi azawin hi hichi alisin hin ta sa a na nagal sa to apang immune system jong hi asohanin lungchang na jong aveng do in chule cancer na ho jong aveng do in chung chona song ta sa sung langa na hit ho jong hi ahung so sang the ho jong hi ama hin asu dai ji a hi in ta sa adinga a hoina chu alisin a hin hi chu fridge ai hin koi tinga hi le kin ta a hung mom do ji a chuting le goi ke sa a ho he do sai koi ting le alisin hi mangji ta na hi a hi le garlic hi piti koi ding hamiti le ama hi fridge a koi loading chule pamlanga hoyen asem pha na theimona koi ding nisa I kho kha sa lo tinga hile ama a alisin lo phata pen chu e hon song hoita a event do thayo a hi
Angana chu hile citrus fruits vetsana a lemon, limes, orange, grapes kiti ho hi a hi theichana fridge a koi loading amo hi fridge ai koi sanga achuma pamlanga huin a sem pha namun basket na ikoya hile amho a hi an phale vitamins ho hi ita sa in amoding dolpong hi phate a venbina umzo a hi agumna chu hile onion lothul til nei hi in ama a hi alisin ta sa adinga lo phata khat zaw a hi in hi chi alisin hin cancer na zong a vendo a hi chung chona chu ama hin immune system ho ta sa na naga sa tu ho zong hi asu ha ji a chule ita sa a na hung so sang the ho zong hi a vendo ji hi ja chu fridge a ikoi tinga hi le alisin ho zong hi asu dai ji the hi ja chu hi chi hi ikoi tinga hi le phate cha a pamlanga huin a sem pha namona koi ding fridge a hi thei chana koi loading hi chung chona he ding wa pha chu hi le onion hi alu to hin kinai cha a koi khom loading hi aji chu alu to ekoi khoma hi le ama hi asiwa ji in hi ji a chu ama hi alu to ki gamla ta a song ekoi ding ovin song a pha in hi asagi na chu changmai a hi in changmai hi fridge sunga ekoi tinga hi le ama hi dung de do tabanga khom ji hiting le khon ini a hi le zil de do chule atuina jong kho ki khel ji a hi in hi ji a chu ama hi fridge a ikoya a hi dinga song le plastic nga phate cha a tum ding asung langa tui hu alu na lo dinga hi hoita itu ma hi le ama natural taste atuina pa jong kho hoita a avendo thai ji a hi chule I he dingwa pha chu khuizu hi I ha man wala hi song le zunhlum asan sa in chule oi thau kiti ho song hi asim no no min hi I he dingwa pha chu khuizu hi 40 degree Celsius chung lama sa a koi loading chule 4 Fahrenheit nui lama da wala zong ikoi loading o hi hitia chu ikoi tinga hi le ama a alo umzo si kho asu mangji a asu dai ji hi ja chu ama hi iti koiding hamiti le butter a hi lo le li li ho sunga ko ya phate cha a sin cha ding ni sa ina kho kha lo namona room temperature sajong chawa lo wa jong wa lo mona hi ikoi ding ovin jong a phai na hi hitia chu ikoi ting wa le ama a an pha ho le ta sa adinga lawa pang ho chu hoi ta a event o thayo hi chung chona I he ding wa pha chu khui zu hi I ha man wala hi song le zunhlum asan sa in chule oi thau kiti ho song hi asim no no me na hi akona chu hi le bread hi in mi tam ta im bread hi sot pita om thaina ding in fridge a hin akoi zi ovin hi hin la ama hi fridge a low temperature a ekoi tinga hi le agozi in chule ahung ta ji in hi chu zo ting le chun ama a atui na pa sang kho ahung ki khel ji in chule anyam na pa kho amang ji ta in anam song hi ahung ki khel ji in hi chuting le chun fridge sunga tui hu ho kho ama hin azob ji a kin ta a wa chule ning jong ning wa ji a hi a hi le bread hi ipiti koi ding hamiti le ni khat ni sunga ni ding da ya hi le ama hi cloth bag sunga na koi ding a hi lawa hi le airtight container sunga na koi ding ni sa na kho kha sa lo ding a hi hi chung chona chu sot pita koi ding na daya hi le plastic nga phate cha a na tom ding chule fridge sunga na koi ding na koi kangbat I titing le frozen kitina hi in hi chi a pha chom na chu I bhami ti le ama a atuina pa jong kho manglo hi chung chona chu fiber ho jong kho dana chule blood sugar la dinga jong hi an hoi ta hi in chule igil jang sunga bacteria hoi pa jong hi ama hin asu ha ji a hi asom na chu hi le avocado a hi in avocado hi ama hi ta sa adinga an phata in zong a ke he in hi ama hi akoi na ding munna ikoi lo tinga hi le nutrition ho zong hi asudai ji in atuina zong hi asulhom ji in hi mi tam ta in avocado amin lo pa hi fridge a hin ikoi ji ovina hi ama hi fridge a ikoi tinga hi le enzyme ho hi asulhom ji a chule nutrition ta sa adinga an pha ho song hi asulhom ji a hi ji a chu ama hi ipiti koi ding hamiti le
Ahile avocado amin lau chu amin wa na dinga iti koi ding ham iti le paper bag sunga koi ding mod hi lo le apple to hin koi tha ding hi mod le apple khazo zo to koi tha ti ngai le hin ama ni hin ethylene natural gas anai a chu hi chi gas chu a hin la do ti ngai le avocado zong chu min wa ding a hi hitia chu a koi na ding dol ta koi ti ngai hi le ama a an pha ho chu hoita a ven bi na uma hi chu ine tinga hile ai ho a dinga zong lo hoita be sa na a sunga bumin na chule ta sa a na na hi ho sudai to apang lungchang dam na le hlo ha na a zong pangji a hi chule avocado chu ahung min na ahung nem tinga hile fridge a ni khat ham ni ham khat chu na koi the a hi hin la hi chi hi na koi sot wala hi zong le ama a atui na pa homang the a hi in chule avocado amin na ke sa zong chu fridge a na koi nu ma hi le ama atui na pa ama na lo dinga chu a green color zong ama na lo dinga hi lemon a hal khat na thla ding a chunga chu na koi dinga hi ahile fridge sunga koi loading ne le cha som in sai thei chano chu hi chan chu hi hanlang video a chai chan ga hin bi ho zo si na chung chi wa ke pa tho ka hin sayin na na mun chi wa pathinin damna na pi taw hen